بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے رائٹنگ، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے ہم جی قواعد پڑھے دو تین کلاس میں۔ کل قواعد کا اجرا ہوا اور آج رائٹنگ پریکٹس ہو جائے، چھوٹے چھوٹے جملے انہیں قواعد کی روشنی میں جس میں ہم حال، تمیز وغیرہ کو استعمال کریں گے۔ رائٹنگ اینڈ کمپوزیشن، کاپی قلم اگر آپ کے پاس ہو تو بہت بہتر ہے، لے کے بیٹھیں۔ ترجمہ باللغت العربیہ، عربی میں ترجمہ کرنا ہے۔ بازار سے واپسی پر میں نے گھر والوں کے لیے دکان سے 2 کلو سیب خریدے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں 2 کلو سیب خریدے، یہاں کس کا اجرا ہوگا؟ تمیز تمیز کا۔ تمیز کی میں سے اسم کا، اور اسم میں 4 قسمیں ہیں: وزن، مساحت، فعل اور عدد۔ تو تو یہاں یہاں پہ پہ وزن وزن کا ہوگا، اس کا اعراب معلوم ہونا چاہیے۔ اب جملے بنانے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ بازار سے واپسی پر، عند رجوعی من السوق اس طرح سے بول سکتے ہیں، یا عند عودتی بول سکتے ہیں۔ یعنی جو ظرف ہوتا ہے یا جار مجرور ہوتا ہے، عند سے ظرف ہو جائے گا، فی سے جو جملہ شروع ہوگا اس کے اندر بڑی گنجائش ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہوتا ہے اس کو شروع کے جملے میں یا بیچ میں یا کہیں بھی لا سکتے ہیں۔ عربی کا اسلوب ایسا ہی ہے۔ جو اصل اسٹرکچر ہے وہ پہلے کیا ہوتا ہے؟ مبتدا ہو، پھر خبر ہو، یا پہلے فعل ہو پھر اس کے بعد فاعل ہو، یہ ہوتا ہے، پھر باقی چیزیں آتی ہیں۔ لیکن بیچ میں آ جائے، الٹا سیدھا ہو جائے، یہ بھی ہوتا ہے، کلام کا اسلوب ہے، انگریزی میں بھی ہوتا ہے اور عربی میں بھی ہوتا ہے۔ تو اب چاہیں تو سیدھا سیدھا جملہ پہلے بنائیں، جملہ اسمیہ بنانا ہے تو پہلے اس کو تلاشیں، سبجیکٹ کون ہے، اور پھر اس کے بعد باقی چیزیں آئیں گی۔ دیکھیں، کیا بازار سے واپسی پر میں نے گھر والوں کے لیے دکان سے 2 کلو سیب خریدے، تو میں نے خریدا یہ پہلے آئے گا نا؟ اشتریتو بتائیں۔ ایک اشتریتو ہو گیا، لکھتے بھی چلیں تو اچھا۔ اشترائی تو کیا خریدا، کہاں سے خریدا؟ تفاحا 2 کلو سیب خریدے، 2 کلو کا کیا ہوگا؟ کلوئین، وين تفاحا یہ ہو گیا، اسی کی مشق ہے، ٹھیک ہے۔ جی کس سے خریدا؟ دکاندار سے دکاندار من سے تو البائع من البائع من کب خریدا؟ گھر سے واپسی پر، عند رجوعي من السوق رجوعی یا عودتی من السوق، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے عند عودتی من السوق، اس کو شروع میں بھی لا سکتے ہیں، عند عودتی من السوق اشتریت من البائع پہلے بھی لا سکتے ہیں، کلوین تفاحن، اور کلوین من التفاح بھی کہہ سکتے ہیں، اس طرح سے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہی قاعدہ ہے، ایسے کو پڑھنا ہے، آسان ہے، ٹھیک ہے۔ جی انگریزی میں جی بھی اس لیے نہیں کرا رہے ہیں کہ وقت چلا جائے گا اور مشق جو ہے اتنی نہیں ہو پائے گی۔ آسان ہے، چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، جس کے انگریزی اچھے وہ کر سکتا ہے آرام سے، کہ when I returned from the market I bought 2 kilograms of apples from my family for my family from the جی seller، یہی تو ہوگا۔ گھر والوں کے لیے یہ چھوٹ گیا ہے تو لأهلي لأہلی، لأہلی، یہ شروع ہی میں آ جائے، لأہلی۔ کاشتکار نے اپنی محنت کے بعد غلے کے ڈھیر سے ایک سا گندم الگ کی تاکہ اسے غریبوں میں بانٹ سکے، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو بتایا جی جا رہا ہے کہ الگ کیا ایک سا گندم، یہاں تمیز آ گئی۔ غریبوں جی میں بانٹ سکے، یہاں پر جو ہے آپ مفعول لاجل ہی بھی لا سکتے ہیں، اور چاہے تو کئی کے ذریعے بھی لا سکتے ہیں، الگ جملہ ہو جائے گا۔ تو کاشتکار یعنی کھیتی کرنے والا، اسے کیا کہتے ہیں؟ زارع یا جی مزارع، ٹھیک ہے۔ فلاح، فلاح بھی جی ٹھیک ہے۔ اپنی جی محنت کے بعد غلے سے کیا ہے، ڈھیر سے ایک سا گندم الگ کی۔ گندم یعنی گیہوں، قمح کو کہتے ہیں، اور الگ کر دیا قمحا یعنی فصل یفصل، الگ کر دینا، یا افرز یفرز، افراز، الگ کر دینا کسی کام کے لیے۔ افرز المبلغ من المال، مال کا ایک حصہ الگ کر دیا گیا، اس طرح سے بولا جاتا ہے۔ تو کب لوٹا؟ یہ لوٹا ہے تو اس کو پہلے لا سکتے ہیں،
اور پہلے فعل جملہ فعلیہ بنانا چاہ رہے ہیں تو دیکھیں پہلے فعل کہاں پہ آ رہا ہے، اس حساب سے اس کو بنائیں. کیا کیا؟ أفرز سب الفلاح صاعا قمحا. ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، پھر سے بولیے. فصلہ فصل یا الفلاح. یا أفرز. افرز. افرز زا سے افراز جی. الگ کر دینا. أفرز اس نے الفلا. الفلاح آگے صاعا قمحا. وعن ایک سالہ کر قمحا. دیا کیا چیز؟ قم حن. ٹھیک ہے، جی. جی. اس کو کیا کہ سان من القمح بھی قمح. جی. سمجھ لی، اس طرح بھی بول سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یا سا جی. قمح اضافت کے ساتھ بھی بول سکتے ہیں. ہو جی. گیا. جی. کب کب کیا تھا؟ اپنی محنت کے بعد، گلے کے ڈھیر سے. افرز الفلا سا من گلے کے ڈھیر سے. گلے کا ڈھیر کے مطلب غلہ، غلہ کو غلہ ہی بولتے ہیں عربی میں، اور ڈھیر کو کیا بولتے ہیں؟ کوما یا اچھا. حزما. کوم کومتم من قومت الغلہ، یا غلات جمع لا دیجیے. گلے کے ڈھیر سے اس نے ایک سا گیہوں الگ کیا. کیوں؟ جی. بعد تاکہ اسے غریب. جوده. ٹھیک ہے، مادہ جہدی ہی یا تعبی ہی. جی. مطلب جہدی ہی. آپ بھی لکھتے رہے اپنے کاپی پہ. کیوں کیا؟ تاکہ اسے غریبوں میں بانٹ دے. کیا کیسے بنے گا بانٹنے کے لیے؟ السماء وزع یوزع توزیع. يودع. قسمہ جی. قسمہ بھی آتا ہے. ٹھیک ہے، جی. لکئی ودع. لكي یوزع. بين الفقراء. ہاں، بین الفقراء یا علی الفقراء. جی. ٹھیک ہے، اس طرح سے یہ استعمال ہو جائے گا. اور قسم یقسم، قسم یقسم بھی کہنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جی. اور مفعول اجلی ہی بنانا چاہیں تو لی کیا ہوگا؟ تقسیمن. لتقسيما بين لام لائیں گے الفقراء. تو حرف جر ہو جائے گا. تقسیمن کریں گے یا توزیعن کریں گے؟ جی. جی ٹھیک ہے سر. یہ تو نہیں ہوگا. اصل میں مفعول اجلی کے لیے کچھ شرائط ہیں. میں سے زیادہ تر یہ مانتے ہیں کہ افعال قلوب سے اسے کچھ ریلیٹڈ ہو. ٹھیک ہے، چاہت طلب اس طرح کا ہے. اسے چھوڑ دیں، یہاں جی. پہ صرف مشق جو ہے وہ تمیز کی ہے. اس میں مثال ہمارے گھر کے سامنے جو خالی میدان ہے وہ تقریباً 500 گز. یہ 200 لکھ دیا ہے، یا 200 مان لیجیے، 5 میں لیجیے، غلط لکھا ہے. گز زمین پر مشتمل ہے جس میں ہم سبزیاں اور پودے لگائیں گے. یہاں دیکھ سکتے ہیں تمیز کی ہی یہاں پہ بات آ رہی ہے. 200 گز زمین جسی کو بتانا ہے. تو ہمارے گھر کے سامنے جو خالی میدان، جملے اسمیہ بنا لیجیے. کیسے بنے گا؟ آه، أمام بيتي. أمام أمام بيتنا. بيتنا. ہاں، أمام بيتنا الذي. ہمارے گھر کے سامنے جو خالی میدان ہے، تو مبتدا کون بنے گا؟ خالی میدان بنے گا نا. جی 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 ملعب الخالي. المیدان ہے، میدان الخالی، یا آپ کہہ سکتی ہیں الساحہ. ٹھیک ہے، جی. الخالیہ ہو جائے گا. جی. جی. الساحہ الخالیہ کہاں؟ ہمارے گھر کے أمام سامنے. أمام بيتنا. ماما بیتنا. اتنی بات پوری ہو گئی کہ ہمارے جی. گھر کے سامنے خالی میدان ہے. وہ کیا ہے بھائی؟ 200 گز پر مشتمل ہے. یعنی اس کی تشتمل. أجر الساحة الخالية تشتمل تشتمل یا على. تشتمل نيتا. مساحتها، اس کی مساحت بتانا ہے نا. جی. یا تشتمل کی جگہ کثرت سے استعمال ہوتا ہے وہ تبلغ. ماشي تبلغ. تبلغ مساحتها، اس کی مساحت پہنچتی ہے. تشتمل کا صلہ اعلیٰ آ جائے گا، اور نہیں ہے تو بغیر اعلیٰ کے گز یوز ہو کے جائے گا لیے سر. تبلغ. گز. گز کے لیے زیرہ. ہاں زرا ہوتا ہے. تو تبلغ مساحتها دو مئتي سو ذراعا. ہاں، مئتئی. اب مئتئی کا کیا آتا ہے؟ تمیز کیا آتی ہے اس کی؟ ذراعين. واحد.
ज़िराइन वाहिद और مجرور. मजरूर हो गया। किसी की मश्ती के जी अस्साहतुल खालियतु मामा बैतीना तबलुगु मसाहतुहा मिअतै ज़िराइन, और अल मैदान खाली मानेंगे तो तबलुगु मसाहतुहु हो जाएगा। ठीक है, जी इन चीजों को देखना। मिअतै ज़िराइन मुश्तमिल है, जिसमें हम सब्जियां और पौधे लगाएंगे। सब्जियां के लिए जो खुदरवात आता है, और पौधों जी के लिए नबातात या नबातात. जी न कह लीजिए, तो हम उसमें बोएंगे। उसके जरा यजरा के माने बोना लगाना। जी बोलिए زرع वो नज्म। يزرع أزرع نزرع فيها यहाँ الخضروات والنباتات. वरना पर ठीक है, या गरसात गरसा, गरसन को भी पौधा कहते हैं। तो यहाँ पे देख लिए किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है, उसकी प्रैक्टिस हो रही है। आगे चल के अब बड़े बड़े जुमले हम करेंगे, पहले इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर ले, इसको कॉपी पे भी लिखें। जी बाग की सैर के दौरान हमने दरख्तों की शाखों पर बैठे हुए 7 परिंदे देखे। ठीक है, तो अब समझ सकते हैं कि परिंदों को देखा कि वो बैठे हुए थे, तो क्या बयान, जी यहाँ क्या बयान किया जा रहा है, हालत को हाल बयान किया हाल जा रहा है। जी ऐसे जी जुमले से समझना है। जो सुरीली आवाज में गा रहे थे, तो ये भी एक पूरा जुमला है। तो हमने उनको इस जी हालत में देखा कि वो गा रहे थे। तो पहले जुमले इसमिया बनाना है, फेलिया बनाना है, फेलिया बनाना है। तो पहले फेल को तलाश जी करें कि बाग की सैर के दौरान हमने दरख्तों की शाखों पर बैठे हुए 7 परिंदे देखे। तो यहाँ पे जी देखे हैं, तो हमने देखे के लिए क्या होगा, رأينا रअयना। रईना बोलिए रअयना या शाहदना। شاهدنا. जी طائرة. बोलिए। 7 طائرات. हम्म طيور. 7 طيور. शाहदना या 7 रअयना, या रअयना क्या देखे है। 7 طيور. तयरुन सबा होगा, तयरुन मुजक्कर है तो सबाता। अच्छा अच्छा मुझे लगा طائرة. जी 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 सबाता क्या होगा फिर, इसकी سبعة तमीज क्या होती طيور है। तयरुन जमा और मजूर होगी। مجرور. जी जी सबाता तयरुन देख लिया। जी कहाँ देखा, शौकों पर. على الأغصان. गलल। على أغصان الشجرات. लल अगसानी, बस दरख्त के शजरों पर इतना लाने की जरूरत नहीं है। दरख्त की शाखों पर बैठे, अलल अगसानी, अगसानी शजरा भी कह सकते हैं। ठीक है, किस हालत में देखा, جالسا. जालिसन जालिसन होगा या जालिसतन होगा। एक मिनट सर. طيور. जालिस جالسا جالسا. जालिस इससे हाल है, सब तुयुग से है ना, तो तुयुग जो है अच्छा वाहिद जमा है। मुअन्नस جالسا. जी जी तो जालिसतन में हो जाएगा, हाल हो जी गया। जी ऐसे जी ही इसको बनाना है। जो सुरीली आवाज में गा रहे थे, जी वहिया, الذين. वहिया, हाल बनाइए पूरा जी जुमला, जो भाव हालिया। वहिया तुगन्नी, أراد गगन يقول. युगन्नी या जी तुगर्रिद, तुगर्रिद। ठीक है, चहचहा रहे थे, गा रहे थे। जी बिसौ बिसौतिन जी आज़ब, बिसौतिन आज़ब, सुरीली आवाज में। या मफूल मुतलक बना सकते हैं, तुगन्नी तगरीदन, या तुगन्नी गिनाअन जमीला। तुगर्री तगरीदन आज़बन, मीठी आवाज में चहचहा रहे थे, गा रहे थे परिंदे। तो देखें, शाहदना सबाता तुयूर, यहाँ तमीज की आपकी प्रैक्टिस हो गई, कैसे आता है वो। और दूसरे हाल की, हाल ये मुफरद है, और दूसरा जुमले की शक्ल में जुमले इसमिया, इसलिए वाव यहाँ पे लाया गया है। भैया तो गन्नी गनाअन जमीलन या बिसौतिन अज़मिन, सुरीली आवाज में गा रहे थे, इस तरह से बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है सबको। जी जी सर.
اسکول کے سالانہ جلسے میں شرکت کے لیے حال میں 23 مہمان تشریف لائے جن کا ہم نے پرجوش استقبال کیا. پرجوش استقبال وہی کیا ہو جائے گا؟ مفعول مطلق لائیں گے تو جی نوعیت بتلانے کے لیے آ جائے گا. جی تشریف لانا. مہمان تشریف لائے پہلے یہ ہوگا نا فعل. جی جی جی. تشریف لانے کے لیے حاضر آتا ہے. اچھا حضر الضیوف. اچھا حضرت یوسف نہیں پہلے حضر 23 میں. ایک منٹ. حضر حضر 23 ایک منٹ سے اثنان وعشرون ضيفا. 23 ہے. جی ثلاثة رہ گئی نا ثلاثة 23. اچھا اچھا سوری سر. ثلاثة وعشرون ضيفا. ثلاثة وعشرون ضيفا. ضعیفاً. اب یہاں پہ آپ کو یاد ہونا چاہیے، بھولنا نہیں ہے کہ یہ جو 13 سے لے کر کس طرح گنتی آتی ہے، اس میں جو پہلا جز ہوگا وہ مخالف خلاف ہوگا قاعدہ ہوگا. معدود کے، جی اور دوسرا مطابق ہوگا. یہ شرون جی شرون ہی رہے گا، اور ثلاثت ضعیفاً ہے تو وہ ہو گیا تھا جی. حضر ثلاثت عشرون ضعیفاً. ضيفا. جی 23 مہمان تشریف لے آئے. کہاں سے لے آئے؟ اسکول کے سالانہ اسکول جلسے کے میں سالن. شرکت کے لیے. ٹھیک ہے، تو جی شرکت کے لیے لی لی مسا ہمتی. اچھا ٹھیک ہے، مساہمت. جی شرکت کے لیے کس میں؟ سالانہ جلسے میں. سالانہ جلسہ یعنی جلسے کو کیا بولتے ہیں سر؟ جلسے کو جلسہ ہی بولیں گے، حفلہ بولیں گے، اچھا حفلہ. حفلة کثرت سے حفلة ہاں. الثانوي. فی الحفلہ ثانوی للمساہمۃ للمساہمہ فی الحفل. حفلة الثانوية. حفلہ ثانویہ کہہ دے یا حفل الثانوی مذکر بھی استعمال کر سکتے ہیں. اس میں اسکول کے سالانہ جلسے میں شرکت کے لیے. ٹھیک ہے، اسکول کے لیے فی جی المدرسہ آگے لگا دیں گے. جی اعطاك ثلاثة وعشرون ضيفا للمساهمة في الحفلة الثانوية في المدرسة، جو مدرسے میں ہونے والا تھا، جن کا ہم نے پرجوش استقبال کیا. استقبال استقبل. قبلت ہاں، استقبال کیا. ايش استقبل. استقبلناهم. استقبلنا استقبلناهم. هم استقبالا حارا. استقبالا حارا. یہاں پہ آپ کا مفعول مطلق آ گیا جو کس کے معنی میں ہے؟ پرجوش. پرجوش، اور نوعیت بتلانے کے لیے ہو جائے گا. جی جی ٹھیک ہے، اس طرح سے ہم نے ان کا استقبال کیا. اس طرح سے جملے آپ بنائیں. آگے دیکھیں. اس قدیم لائبریری میں تاریخ کے موضوع پر لکھی گئی 1000 کتابیں موجود ہیں جو علم کا خزانہ ہیں. تو کتابیں موجود ہیں تو توجد بھی کر سکتے ہیں کتاب سے، جی. اور الکتب موجودہ جملہ اسمیہ بنانا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں. اگر فعلیہ بنانا چاہ رہے ہیں تو موجود کا پہلے آئے گا، کتب جمع ہے تو کیا ہو جائے گا؟ توجد. توجد. جی في کیا پائے جا رہے ہیں پہلے تو بتائیں. توجد 1000 کے جی جی كتب الكتب. ألف کتنی؟ كتب سوری سوری سر تعداد بتانی ہے. ألف كتب. كتب ألف کتب. كتب. توجد ألف كتب. ٹھیک ہے، الف کتبین یا الف کتابین آئے گا. ألف كتاب. كتب ہاں، كتاب یہ سر. اختلاف ہو گیا، اب کیسے پتہ چلے گا؟ ألف واحد كتاب. جو سو اور ہزار کی جو معدود ہوتا ہے وہ واحد اور مفرد ہوتا ہے. كتاب ہی آئے گا سر. توجد ألف كتاب. آگے.
في هذه المكتبة القديمة. एक तो है, बोलिए, इस तरह सोच से बनाइए। توجد जी. अल्फ किताब। 1000 كتاب. इसको देखिएगा। और इस آه، कहाँ पाई जा रही हैं? इस कदीम लाइब्रेरी में। في في هذه المكتبة القديمة هذه المكتبة القديمة على موضوع التاريخ. في तारीख। इतना कह देंगे जब भी चल जाएगा। किताबें तारीख में है, यानी तारीख के मौजू पर हैं। सब चीज जिक्र करने की जरूरत नहीं होती, अरबी का जो अपना उसलूब है उसको बाकी रखते हुए। ठीक है ना? जी. जी. जो इल्म का खजाना है وهو वह हुआ होगा या التاريخ. वही वही किताबें हैं। कंसुल। كنز للعلم. कंजुल लिल इल्म। ठीक है, आसान है। इसको आप अंग्रेजी में करना चाहें तो अंग्रेजी करके भेजिएगा, हम चेक करेंगे। अभी जो कि मश्क करा रहे हैं इसलिए नहीं बोल रहे हैं, अंग्रेजी भी आसान ही है इसकी। अहमद अपनी जमात के तमाम तालिब इल्मों में सबसे ज्यादा ज़हीन साबित हुआ, जिस पर असातिज़ा ने इनाम दिया। ثبت. س- नहीं. और सबता कह सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन सबता कहेंगे तो फिर जुमले को जो है बनाना पड़ेगा। सबता क्या साबित हुआ? वो अन्ना से लाएंगे। إيش ثبت أن أحمد अहमद क्या हुआ? ذكيا. ذكي. तमीज लाइए, तमीज सबसे ज्यादा ज़हीन साबित हुआ। آه، अज़का। أذكى. ठीक. कौन أحمد हुआ? بن جمال. अज़का तालिबिन। ठीक है, इस तरह भी इस्तेमाल होता है। या हुवल अज़का, इस तरह भी इस्तेमाल होता है। किसमें? तमाम उलूम में। तालिब इल्मों में। तमाम तालिब इल्मों में। तो बैना जमीअत तुल्लाब। ठीक है, जी। जिस पर असातिज़ा ने इनाम दिया। जिस पर वलिदाली का, इस तरह कह सकते हैं। ठीक है, इनाम देना। آه، आफा युकाफिउ मुकाफातन, आता है ना? إيش. काफा रिवॉर्ड। हु, उसको दिया। الأستاذ جائزة. मुअल्लिमून। ठीक है, अब जायजतन कहेंगे तो आता कर लीजिए, आताहु। ठीक है, या माना आहू अल असातिजा, क्या दिया? अल जायजा। यहाँ पे फाइल आ जाएगा और यहाँ पे जायजा आ जाएगा, तो काफा के अंदर ही जायजा का मफहूम आ और जाता है, वहां लाने की जरूरत नहीं है। आता और मनहा कहेंगे, फिर जायजा लेकर के आएंगे। क्लियर है? जी ऐसे सर. बोलते अब थे काफाहुल मुअल्लिमूना मुकाफातन। मुकाफात, बहुत अच्छा सा इनाम दिया, ये वो जी। मफूल मुतलक की शक्ल में आ जाएगा। अब देखें, सबता अन्ना अहमद है ना, तो अन्ना जो है आपको याद होगा, पढ़े होंगे, या नहीं तो अब यहीं ज़हन का नक्श कर लें कि अन्ना, इन्ना नहीं, अन्ना, ये बीच में आता है अन्ना। ये जो है जी. अपने इस्म खबर से मिल करके मुफरत के हुक्म में हो जाता है। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब मुफरत के हुक्म में हो जाएगा ये जुमला, तो फाइल बन जाएगा किसका? सबता का। अच्छा. जुमला फाइल नहीं बनता, नफुल मफुल बनता है। ये अन्ना जब आता है और बीच ही में आता है, शुरू में नहीं आता, शुरू में होगा तो इन्ना हो जाएगा। ये अन्ना जब आता है तो अपनी इसमें खबर से पूरा मिलकर के जुमला होकर के मुफरत के हुक्म में हो जाता है, इसीलिए ये फाइल ही बन जाता है और जरूरत पड़े तो मफूल भी बन जाएगा। इसको ध्यान रखें। ठीक है, इसीलिए हमने सबता को बाकी रखा।
تو سر یہ پھر پورا انا احمد ہوا آج کا تو ان یہ احمد فائل ہوا بن جائے. ازکا طالبن بین اچھا. جمیع الطلاب، یہاں تک پورا اس کا انا کا اسم ہو جائے گا، پورا. یہ پورا خبر ہوگا، اسم خبر سے مل کر جملے اسمیہ خبریہ ہو کر ثابتہ کا فائل ہو جائے گا. جی. ٹھیک ہے. جی سر. اور جب فائل ہوگا تو پورا جملہ کس حالت میں ہوگا؟ محلن، رف رف حالت حالت رفعی میں. حالت رفع میں ہوگا. آگے دیکھیں، شہر کا تاجر مال و دولت کے اعتبار سے سب سے زیادہ غنی ہے، لیکن وہ اپنی سادگی کے لیے مشہور ہے. تاجر ورڈ میننگ سے معلوم ہی ہے، تاجر کو تاجر ہی بولتے ہیں. جی. سب سے زیادہ مالدار اغنا کہتے ہیں. جی. شہر تو یہاں پہ تاجر جملہ المدینہ اسمیہ تاجر مدینہ تھی المدینتی ہوا اگنا یا اگنا. اول اغنا سب سے زیادہ ہے، اول اغنا غنی ہے. غنی ہے نا. اچھا. مال و دولت کے اعتبار سے اغنا مالن. اچھا. ٹھیک ہے. جی. یہ اغنا ثروتن. معلوم. جو غنی آدمی ہوتا ہے وہ دل کا بھی غنی ہوتا ہے، قلب کا بھی، یا کسی اور اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے. تو مالن آ کر کے اس ابہام کو دور کیا ہے. وہ جی. اغنا مالن یا ثروتن یا سراعن کہہ سکتے ہیں، جو بھی مال کے معنی میں ہو. لیکن وہ اپنی سادگی کے لیے مشہور ہے. سادگی کہتے ہیں بساط. لیکن لاکنہ جی ہوا مشہور. مشہور یا معروف کس سے بھی بساطت بساطتی. بساطتی ہی یا تواضعی ہی. ٹھیک ہے، اردو میں بولتے ہیں اسی معنی میں، اس میں ڈاؤن ٹو ارتھ کے بن گئے. یہاں جو ہے تمیز کی آپ کی مشق ہو گئی. ایک اور، وہ بچہ اپنے ہم عمر ساتھیوں کے مقابلے میں اخلاق کے لحاظ سے بہت اچھا ہے اور سب سے تمیز سے بات کرتا ہے. وہ بچہ، یہ بھی جو ہے جملے اسمیہ ہی ہے. جی. وہ بچہ. وہ ذالک بچہ الطفل. ذالک ذالک الطفل الولد. ولد، ٹھیک ہے، وہ بھی چلے گا. جی. آگے کیا ہے؟ اخلاق کے لحاظ سے احسن بہت احسن احسن. احسن خلقن. احسن کس سے ہے پہلے اس کو بتائیے. احسن خلقن. خلقن. اپنے ساتھیوں سے. اچھا. من زملائی. احسن یا افضل من زملائه یا اقرانہ. اقران جو ہم عمر ساتھی ہم ہوتے ہیں، عمر. جی جی اس جی. کے لیے اسپیشل آتا ہے. اقرانہ ان سے بہتر ہے. اب کس ٹھیک. اعتبار سے بہتر ہے؟ اخلاق کے اعتبار سے. تو اب تمیز آ جائے گی خلقاً. ٹھیک ہے، اس طرح سے استعمال ہوتا ہے. اور سب سے تمیز سے بات کرتا ہے، تو تمیز کہتے ہیں مہذب کو. تو حذب حذب یہذب سے نہیں آتا ہے. اگر آپ کو معلوم ہے کہ افعال التفضیل وغیرہ اس طرح جو آتا ہے وہ ثلاثی سے آتا ہے، لیکن اگر اس سے لانا ہو مزید فی سے، تو کیا لاتے ہیں؟ اکثر یا اشد لا کر کے اس کو بنا لیتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ سب سے تمیز سے بات کرتا ہے، تو وہ یتکلم مع کل احد بھی ادب. وظیف بھی ادب موقار. ٹھیک ہے، یا جی. وہ مہذب. لیکن اگر تمیز بنانا ہے تو کیا کہیں گے؟ سب سے تمیز سے بات کرتا ہے، تو وہ ہوا اکثرهم، یعنی دوستوں میں جی. تہذیباً، ان میں سب سے زیادہ تہذیب والا ہے. کس میں تہذیب والا ہے؟ فل حدیثی یا فل تکلمی یا فن نطقی. اس طرح سے بھی بول سکتے ہیں تمیز کی مشترک. اکثرهم تہذیباً. اب تہذیباً کو زیادہ مہذب بتانا تھا، تو یہ تو ثلاثی سے ہے نہیں. اکثر یا اشد لگا کر کے اس طرح سے افعال التفضیل اگر بنانا ہو تو بناتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ جی. امتحان میں کامیابی کی خبر سن کر میرا دل خوشی سے بھر گیا اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا. تو یہاں جملے اسمیہ بنے گا.
इम्तिहान की खबर सुन करके, यानी मैंने सुना, ये मतलब है। इंदमा या लम्मा इस तरह से भी कर सकते हैं, जब मैंने खबर सुनी। لما سمعت شيء हाँ, لما سمعت लम्मा समय तो या इंदमा समय तो क्या सुना? خب خبر امتحان. कामयाबी, इम्तिहान में سوري कामयाबी की سوري खबर। خبر النجاح في الامتحان. خبر النجاح. और नजाही फिल इम्तिहान। खबर مم، अल्फौज, अल्फौज भी बोलते हैं, अल्फौज फिल जी इम्तिहान। क्या हुआ? जी. ملأ मेरा قلبي. मला देखिए, भरना होता है, मुताद्दी होता है। ايش और भर जाना क्या عملة. हो जाएगा? इम्तला हो जाएगा, امتلأ इफ्तिहाल जो है سوري. इम्तला हो امتلأ गया। قلبي. مم، मेरा दिल भर गया किससे? खुशी से. मिजला, ये क्या होगा? مم، फरहन, فرحان फरहन जी तो जी. खुशी से भर गया। और मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। वशकरतु شكرت वशकरतु الله شكرا. हाँ, शकर तो हमदुल्लाह, अल्लाह की तारीफ की, वो सब शुक्र के माने में आ जाता है। ठीक है, आसान है। ये तमीज की ही मशकरानी थी। आगे हाल की भी आ रही है। फजर के वक्त बाग की फजा हवा के एतबार से बहुत लतीफ होती है, जो इंसानी सेहत के लिए निहायत मुफीद है। तो फजर के वक्त बाग की फजा हवा के एतबार عند से, الفجر. यहाँ पे क्या है? इंदल फजरी, चलिए इसी को पहले कर लीजिए। इंदल फजरी, فجر. फजर के वक्त, वक्त उसमें आ गया। آه. آه. عند الفجر هواء البستان هواء الحديقة باكفة. वाउल या بستاني. फजाउल, फजा जो है जऊ के माने में आता है, जहाँ माहौल एटमोस्फेयर, जी. जऊल हदीकती या बुस्तानी। चलिए, क्या होती है? लतीफ होती है. बहुत लतीफ होती है, ज्यादा बताना है। जी. अल्तफ. هو अल्तफ. जी. अल्तफु, क्या होगा? इंदल फजरी जऊल हदीकती अल्तफु हवाअन। ठीक है, जी. ये तमीज आ गई। जी. हवा के एतबार से बहुत ही ज्यादा लतीफ होती है, अच्छी होती है, जो इंसानी सेहत के लिए मुफीद है। ये आसान है, बताएं। وهو वहुआ, وهو مفيدا वहुआ मुफीदुन لصحة الإنسان. लिसेहतिल इंसान। इंसानी सेहत, यहाँ देखिए मौसूफ सिफत है, लेकिन अरबी में इजाफत के साथ इस्तेमाल होता है। ऐसी बहुत सी तरकीबें हैं जो अंग्रेजी में मौसूफ सिफत हैं, लेकिन अरबी में इजाफत के साथ है, और इसके उल्टा भी होता है। कसरत मुताला से ये चीज़ें अजबर होती हैं। जी. एक और जुमला, आपके पास मुताले के लिए कुल कितने रिसाले मौजूद हैं, ताकि मैं भी सर उनसे फ़ायदा उठा सकूं। सर रिसाले को क्या बोलेंगे रिसालतन या कुछ और. मजल्ला बोल दीजिए। मजल्ला. अ, हम्म, कम सहीफा बोल दीजिए। मजल्लतन इंदक. ये आ कम गया आपके पास। मजल्लतन इंदक. कम मजल्ला, यहाँ कम का आ गया। अदद, अदद है, कौन सा? सरीह है या कम किनाया है? इस्तिफामिया है. कम किनाया है, इस्तिफामिया. इस्तिफामिया है। एक क्या आता है? खबरी आता है, इखबारी आता है। तो कम जो इस्तिफामिया होगा, उसका जो मादूद है वो मुफरद होगा वह और वाहिद मंसूब मंसूब होगा. मंसूब होगा। और जो खबरिया होगा उसका क्या होगा? मुफरद और मजरूर होगा. मुफरद और मजरूर, या जमा और या जमा मजरूर, मजरूर. या जी मिन भी ला सकते हैं उसमें। जी जी. तो कम मजल्लतन, आपके पास मुताले के, इंदक. कम मुजल्ला मजल्लतन इंदका लिल। इंदक लिलमुतालात. ठीक है, लिकई, ताकि मैं भी इनसे फायदा उठा सकूं. लिकाई अस्तफीदु क्या मिनका कह अयदन लीजिए? मिनहु अयदन. मिनहू होगा। मिनहा. हत्ता आशा. अस्तफीद मिनहा, हत्ता कह लीजिए, लिकई कह लीजिए, की बात है। अस्तफीद मिनहा, ठीक है। और चाहे तो अयदन लगा दीजिए। मजीद ताकीद पैदा करना चाह रहे हैं तो हत्ता अस्तफीद अना, इस तरह से भी अच्छा ला जी सकते जी. हैं। ताकीद के लिए आता है, हत्ता अस्तफीद मिनहा अयदन। तो यहाँ पे जो कम की मिसाल थी,
उसकी प्रैक्टिस हो गई। मेहमानों की तवाज़ो के लिए हमने 5 लीटर दूध मंगवाया ताकि सब के लिए लजीज खीर तैयार की जा सके। खीर की क्या भी होगी भाई? अरूस माल हलीब, यही कर लेते हैं फिलहाल। जी। तो मेहमानों के तवाज़ो के लिए, तवाज़ो बोलते हैं डाउन टू अर्थ, जो अरबी में इस्तेमाल होता है, ये पीछे आया। लेकिन यहाँ मुराद क्या है, जब तवाज़ुन है बोलते हैं एहतरामन, एहतरामन। एहतराम करना, इकराम के लिए उर्दू में जी इस तरह से इस्तेमाल सर, होता ये है। लीटर को क्या बोलेंगे? लीटर। हाँ, लीटर लीटर ही आता है। ओके ओके तो सर। 5 लीटर दूध मंगवाया यानी खरीदवाया, खरीदा हमने, तो ठीक है, या तलब जी, किया, कुछ भी बोल लीजिए। जी तलबना। तलब, 5 लीटर दूध, बताइए क्या होगा? खम, सर ये लीटर की ये जो है ना, क्या कहते हैं, जमा क्या होगी? हम लितरात हो जाएगी। क्या होगी? लितरात। लितरात, ओके सर। लीटर। तलबना 5 लितरात लबनन। मिनल लबन, अच्छा, मिन اللबन। या हलीब भी कह एहतरामन। सकते हैं, अच्छा। इकरामन। एहतरामन, एक इकरामन, सॉरी। इकरामन इकरामन लिद्दुयूफी। लित्वाइफ। ये ضيف जो है ना, ये वाहिद मुजक्कर जमा वमा सब होता है, देख लीजिएगा इसको एक बार। तो हो गया। तो इकरामन लिद्दीफी किसकी मिसाल हो गई? मफूल अकुल्लहु। लिअजली। लहू लिअजलिही की हो गई, ताकि सबके लिए लजीज खीर तैयार की जा सके। सर ये आपने क्या बोला? ज़ाइफ क्या होता है सर? ضيف वाहिद है, जी। जमा भी होता है। दुयूफ कहने की जरूरत नहीं है, दुयूफ जमा आती है, लेकिन ضيف सिर्फ वाहिद, तस्निया जमा सबके लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा अच्छा, जी सर। हाँ, ताकि तैयार किया जा सके, तैयार करने के लिए सना यसना या फअद्दु आद युइद, इदाद बनाना, लिकई युआद, लिकई लिकई यस युस्ना, युस्ना। अरुज माल हलीब, क्योंकि आजकल दूध को हलीब ही बोलते हैं, और लबन को आजकल बोलते हैं, लबन आता लस्सी के लिए, जो दही आती है उसको लबन बोलते हैं, और दूध को हलीब बोलते हैं। हालांकि कुरान में दूध के लिए लबन ही आया है, लेकिन आजकल इसका इस्तेमाल ऐसे ही हो रहा है, वो चीज जो दूध बिकता है उसको हलीब बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जी कई युआद या युस्ना अल अरुज बिल हलीब या अल अरुज माल हलीब। तो चावल दूध के साथ बनाया जाएगा तो खीर हो जाएगा। बाकी खीर की कोई अरबी होगी तो बताइएगा, हमको तो ये समझ में फिलहाल आ रहा है, ठीक है। जी। सबके सबके लिए, लिए, लिजमी, लिजमीइहिम। लिल लिल जमी, हो गया खत्म, ठीक। सुनार ने बड़ी महारत से सोने का एक तोला जेवर तैयार किया, जिसकी चमक आंखों को भाती थी। ये हाल है, इस हाल में कि इसकी चमक आंखों को भाती थी। सुनार बोलते हैं साइग को, साइग। और एक जेवर तैयार करना यानी सना सान है। तो सना सुनार ने बड़ी महारत से सोने, साइगो असाइगो। साइग क्या बनाया? एक तोला जेवर तैयार किया, सोने का एक तोला जेवर। क्या कहते हैं इसको? एक मिनट। तोला को क्या बोलेंगे सर? तोला वजन है, सोने का जो वजन का तोला होता है, क्या रितल बोल देंगे? रितल वजन के लिए आता है, या केरात बोलते हैं सोने के लिए ना, कैरेट जो होता है, जी जी जी, कह रहे थे। उसको अरबी में केरात बोलते हैं, उसका जो वजन होता है। वो सना सना साहिब केरातन, एक केरात बनाया, क्या बनाया? जेवर, जेवर क्या बोलते हैं? अम, लियन, जी। लियन, ठीक है। सना सना साहिब केरातन, लियन, ठीक है। सोने का, मिन मिनज الذهب जहाब, ذهبا ذهب या मिन الذهب। या जहाब, या लियन जहाबन भी कह सकते हैं।
हो गया। बड़ी जी। महारत से, तो महारत। बिहिज़्क़िन, हिज़्क़ कहते हैं बड़ी महारत। हिज़्क़न। बिहिज़्क़िन या बिमहारतिन, महारत भी अरबी ही है। ठीक है, हो गया। जी। सोनार जी ने बड़ी महारत से सोने का एक तोला जेवर तैयार किया, जिसकी चमक आंखों को भाती थी। आंखों को भाना, तसर्रुन अच्छा नाज़रीन लग। कुरान में आया है, अच्छा लगना। सर्र तसर्रुल। यसर्रु अल अयून, आंखों को अच्छा लगना, इस तरह के आते हैं। तो चमक क्या हो गई, चमक किसे बोलते हैं, लम्आ। तो किसकी चमक लम्हा। है, सोने की चमक है। सोने की। जी। तो वकाना, लम। व। या लम आतुहु, या लमउहु, उसकी चमक भाती थी। तो तसर्रु हो जाएगा, लम्हा है तो जी। तसर्रु किसको, तसरुल आंखों को, तो उयून। अल उयून। अयूना, ठीक है, अल अयूना हो जाएगा। इस तरह से जुमले आपको बनाने हैं। हिंदुस्तान रकबे के लिहाज से एक बड़ा मुल्क है, सर। जिसके हर सूबे, हाँ। सर ये अज़हब अगर आया यहाँ पे ये अब हमें वाव लाने की जरूरत नहीं है तो सीधे ऐसे लम उहु तसरुल उयून। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, ओके सर। अलग से जुमला है, बिल्कुल कर सकते हैं। क़िरातन ज़हबन हुलियम मिन ज़हब लमअतुहु व लमअतु तसरुन नाज़रीन, तो हुलियन से क्या हो जाएगा, सिफत बन जाएगी पूरी वो। ठीक है, सर लम अतहु या लम उहु। दोनों कह सकते हैं, लम्हा इल्म ओके। लम्आन और लम्हा दोनों आता है। ओके सर। तो हिंदुस्तान रकबे के लिहाज से एक बड़ा मुल्क है, तो पहले बड़ा करेंगे, फिर लिहाज जो आता है वो बाद में बताएंगे। और कौन हिंदुस्तान अल है, हिंदू। तो उसको अल बोलेंगे हिंदू अल अकबरो। अल हिंदू। अकबरो। बड़ा मुल्क है ना, तो अकबरुल बिलादी। जी अकबर। रकबे के लिहाज से तो रकबा यानी मसाहा को बोलते हैं, ऐसा। मसहब। मसाहतन, अल हिंद अकबरुल बिलादी मसाहतन, हो मसहब। गया। जी। जिसके हर सूबे की अपनी अलग सकाफत और खूबसूरती है। वलिकुल्ली विलायतिन मिनहा, इसके हर सूबे की है, क्या है, वलिकुल्ली मिलायति मिनहा सकाफतुहा। ठीक है, समझ में आ रहा है। जी। और खूबसूरती है वह जमालुहा, इस तरह से बन जाएगा। अल हिंद अकबरुल तो बिलादी ऐसे मसाहतन, आएगा सर विलायत मिनहा सकाफतन मुनफरिदन कि नहीं। अपनी अलग सकाफत, और वलिकुल्ली मिलायत मिन सकाफतुहा, इस तरह से व जमालुहा, ये अच्छा है। मुनफरिदन भी ठीक। कहेंगे चल जाएगा, वलिकुल्ली विलायत मिनहा सकाफतुन व जमालुन, लेकिन ये जमीर लौटे इससे ज्यादा बेहतर है, वलिकुल्ली विलायत मिनहा सकाफतुहा व जमालुहा। जमाल। जी। अपनी अलग का जो मफहूम है ना, वो सकाफतुहा व जी। जमालुहा, ये लाने में अदा होगा। ठीक है, जी सर। जी जी बिल्कुल। एक और देख लें। थका हुआ मुसाफिर दरख्त के साए तले मुस्कुराते हुए लेट गया, और उसे सुकून की नींद आ गई। तो मुस्कुराते हुए लेट गया, तो मतलब हाल है। जी। चलें, इस तरह। हाँ, इस तरह है, लेट गया, लेटने के लिए इस्तल्का आता है या इल्तजा आता है। इस्तल्का या इल्तजा। लेट गया, कौन लेटा, थका हुआ मुसाफिर, المسافر. अल मुताब। المسافر المتعب. हाँ, कहाँ सो गया, दरख्त के साए तले, عند ظل الشجر. تحت ظل तहता الشجر. जिल्ली अशजरा। वैसे मुस्कुराते हुए क्या होगा, ابتساما. हाल है, हाल। अच्छा।
وهو مبتسم. वो मुब्तसिमन हो सकता है, और मुफरत लाना चाहे तो मुबतसिमन. या يبتسم. या मुब्तसिम भी हो सकता है. ठीक है, अगर हाल जुमले फेलिया की शक्ल में अपनाना चाह रहे हैं. ठीक है, जी मुब्तसिमन वो मुब्तसिमुन या यबतसिमुन सब होगा. और उसे सुकून की नींद आ गई, यानी इसकी ताबीर इस्तेमाल ونام. होती है ونام. नौमन हादियन. ठीक है, जी या जी ग़लबहुन नौम, जब किसी को उसकी नींद आए, बढ़िया सो जाए, तो ये होता है कि नौ नींद उस पर गालिब आ गई. ये ताबीर है गहरी नींद आने से, सुकून वाली नींद आने से. या फनामा नौमन हादियन, इसमें क्या होगा, मफूल मफूले मुतलक. तक का आपका इस्तेमाल हो जाएगा. ठीक है, जी पुरसुकून नींद सो गया वो. तो यहाँ पे देखिए तख्ता शजरे, तख्ता जिल्ली शजरती के अंदर किसकी इजरा हो गया, मफूले. तहत फी. मफूले फी में कौन सी किस्म, ज़र्फ़, ظرف मकान. ज़र्फ़ मकान हो गया, ये हाल हो जी गया, और ये मफूले जी मुतलक हो गया. ऐसे ही जी कई कई जुमले डेली पांच पांच बनाए तो 3 महीने के अंदर तो क्या से क्या हो जाएगा. शिकारी ने जंगल में एक हिरन को दौड़ते हुए देखा, ये भी समझ लिए, लेकिन वो उसे पकड़ने में नाकाम रहा. तो शिकारी ने, सयाद को कहते हैं, उसने देखा तो. رأى الصياد. رأى हाँ, الصياد آه، في الغابة الغزالة. ज़बियन और या गजाला. जी गजाला वैसे देखा. الغزالة وهو मुस्बत लाए तो مفرد رفض. राकिबन. ठीक है, राकिबन राकिबन या जारियन, दौड़ना. और दौड़ने के लिए क्या आता है, सायन या मुस्रियान, तेजी से चलना. इस तरह से बोल सकते हैं. ठीक है, ये हो गया. या जुमला इसमें लाना चाहे तो वह हुआ यरकज, तेजी से दौड़ने के लिए आता है, वह हुआ यरकब. ठीक है, या अगर इसको भी जी उड़ा दें सिर्फ यरकज तो भी हाल बन जाएगा. ये सारे तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं. लेकिन पकड़ने में नाकाम रहा, नाकाम के लिए क्या आता है, अखफा का युफ्तिकु इकफाक, या आबा सायुहु, इस तरह भी बोल सकते हैं. लाकिन्नहु غابة. अखफका, पक्का वो नाकाम रहा उसको पकड़ने में. तो पकड़ने के लिए क्या आता है, इमसाक, फिल इमसाकी बिही. ठीक है, या खाब सायुहु, उसकी कोशिश नाकाम हो गई. ठीक है, जी फिल इमसाकी बिही, उसको पकड़ने में. सूरज बादलों के पीछे छिपते हुए गुरूब हो गया और आसमान पर लाली फैल गई. तो सूरज बादलों के पीछे छुपते हुए गुरूब हो गया, तो सूरज गुरूब होगा पहले इसका आएगा, तो क्या बनेगा, गरब गारा बतिशम. बत्तीस कुछ उल्टा सीधा लिख रहा है, समझ लीजिए बस. गारा बतिशमसु कहाँ पे, خلف القايمة. अल्फल गुयूमी. ठीक है, बादलों के पीछे. और क्या है, छुपते हुए, तो लाने की मफहूम तो अदा हो जा रहा है, लेकिन हाल अगर बनाना है तो क्या हो जाएगा, وقت عشان मुख्तफियतन. मुख्तफियतन ये हाल बन जाएगा. और आसमान पर लाली छा गई, छाने के लिए इंतशरा, وظهر. फैल जाना, जहरा. चलिए जहरत, या ظهرت السماء. इन तशरत, क्या लाली, लाली किसे बोलते हैं, अल हुमरतु. حمرته ماشي. कहा, इस समय आसमान में लाली छा गई. या और किस तरह बता सकते हैं इसको, وكانت السماء أحمر لونا. हाँ, इस तरह कह حم- सकते हैं. حمرا لونا. वसार,
वसारत समा, आसमान हो गया कैसे? हम- अहमर से हुमरा हाँ, हमरा हो जाएगा। लौनन। अहमर, अहमर भी बोल सकते हैं, लौनन। या और किस तरह से, वतगय्यरा लौनु समाई। खैर छोड़िए, इतना ही आसान है जितना आसमान पर लाली छा गई, यानी इंतशरत लहमरतु फिस समाई, ये आसानी से हो जाएगा। हमरा तो किस्सा। जबरदस्ती बनाने की जरूरत नहीं है। जी। और भी ये जुमले हैं, इसको आप बनाइएगा। माली ने पौधों को पानी दिया जबकि परिंदे चहचहा रहे थे। जबकि परिंदे चहचहा रहे थे, ये हाल होगा जिससे बाग का मंजर दिलकश हो दिलकश गया। हो गया। देखिए कीजिए, एक 5 मिनट है अभी, हो जाएंगे। तो अस्का। हाँ, सका यस्की, सका यस्की यानी यही मुताद्दी होता है, तो फिर अस्का लाने की जरूरत नहीं है। तो सका अच्छा। से सका। सींचना, पानी देना। किसने दिया? जी। माली ने। माली क्या बोलते हैं? बुस्तान से अच्छा बुस, अलबुस्तानु। बुस्तानी यू, सकल अच्छा बुस्तानी यू। अलबुस्तानु। इसको अलगोरैसात या अन नबातात, पौधों को पानी दिया। कब? जबकि परिंदे चहचहा रहे थे। वक्त हाल है ना ये। जी। तो वक्त तुयूरु वत्तुयुरु तगरुद। गर्रद युगर्रिदु, तुगर्रिदु। या तुज़क़ज़िक़ु, ज़क़ ज़क़ युज़क़ज़िक़ु के चींची जो करते हैं परिंदे, उसके लिए आता है तुज़क़ ज़िक़ु, जिससे बाग का मंजर दिलकश हो गया। फसारा मंजरुल बुस्तानी। हदीक़त, हाँ हदीक़ती या बुस्तानी, ऐसा हो गया। दिलकश के लिए क्या हो जाएगा? जमीलन या जज़्ज़ाबन, दिल को खींचने वाला यानी दिलकश हो गया। तो यहाँ पे हाल की जो मशक है वो यहाँ पे आ गई, जुमले इस्मिया की शक्ल में। सिपाही मैदान जंग में कामयाब होकर लौटा। कामयाब होकर मैदान जंग से, सिपाही किसे बोलेंगे? जुंदी। जुंदी। लौटने के लिए आदा या रजा। रजा। आदा रजा। जी। बोलिए, आदा जुमला बनाइए। जुंदी क्यों। जुंदीयु मैदानी जंग को क्या बोलेंगे। मैदान जंग मिन साहतिल मारक, मिन साहतिल मारका यानी या हर्ब, मिन साहतिल हर्ब। कैसे लूटा? कामयाब होकर के। नाजिहन। नाजिहन, और इसके लिए मुंतसिरन आता है, खासतौर से जिस जंग से लड़के आता है। मुंतसिरन, नाजिहन। चलिए, और और कौम ने इसका शानदार इस्तकबाल किया। वस्तकबल कौमुहु इस्तकबालन हारन। तकबलहु कौम। अलकौम, अलकौम इस्तकबालन हारन। यहाँ पे किसकी मिसाल हो गई? मुंतसिरन ये हाल हो गया, और इस्तकबालन हारन ये किसकी मिसाल मफूल हो ला। गई? ये मफूले मतलब। मुतलक की। हमने चांद को बादलों के दरमियान चमकते हुए देखा। चांद को देखा चमकते हुए, तो किसने मतलब देखा? हमने देखा। जल्दी से बताइए। रअयना हाँ। القمر हम्म, لامعا يا ला رأينا القمر لمع يلمع यलमौ ज्यादा बेहतर रहेगा, इसलिए कि चमकना, जी। चमकते हुए यहाँ पे हुदूस को बताया जा रहा है, किसी फेल को होने को बताया जा रहा है, और होना ये पहले मुजारे يلمع में بين होता है। الغيوم يلمع بين यलमउ الغيوم بين الغيوم बैनल गुयूम बैन सहाब, जो जी। रात के अंधेरे में बहुत भला लग रहा था। फिर वो दिलकश के लिए वैसे भाई राइको। दिलकश, राइउन जज्जाबुन जमीलुन, जी। तो जी। यही होगा। रात की तारीकी में उसका मंजर बहुत खूबसूरत था, इस तरह बोलेंगे। وكان तो इस, منظره हाँ, वकान मंजरुहु رائق यान जिद्दा جدا في في الليل في ظلام ظلا الليل
फी ज़लाम अल-लैल। ठीक है, जी। सबको समझ में आ रहा है? थोड़ा है दिमाग लगाने वाला, थोड़ा बोरिंग कह सकते हैं, लेकिन सीखने का ये बेहतर तरीका है। थोड़ी मेहनत कर ले, फिर एक मतलब सर पकड़ बन जाएगी तो इस फिर। टाइम वर्ड्स ही नहीं आते अरबिक, जो आते हैं वो भी निकल जाते हैं जहन से। हाँ तो ऐसे ही होगा, बस इसको बार बार पढ़िए और प्रैक्टिस कीजिए, लिखिए। दो दो चार चार भी वर्ड अगर एक दिन में याद हो जा रहे हैं तो बहुत हो जाएंगे। तलबा क्लास से बाहर निकले जब वो आपस में बहस कर रहे थे, जी। खरज क्योंकि तलाबु मिनल फस्ल, या खरज तलाबु खरजन मिनल फस्ल, कि खरज तलाबु मिनल फस्ल। खरजत तुल्लाबु मिनल फस्ली, ठीक है, जबकि वो आपस में बहस कर रहे थे, ये हाल हो जाएगा। वहुम जी। अ, बहस करना। नाकश युनाकिशु, बाहस वहुम युबाहिस, नाकश युनकश, वहुम युबाहिसून बैनहुम, वहुम फीमा बैनहुम। युबाहिसून। वहुम युबाहिसून जब हम युनाकिशून फीमा बैनहुम। या सर सिर्फ युबाहिसून। हाँ तो भी चलेगा, इसलिए कि वो मुफाला आता ही है एक दूसरे से करने के लिए। मजीद वजाहत के लिए फीमा बैनहुम कह सकते हैं। क्योंकि आज का सबक बड़ा दिलचस्प था। लिअन्ना कान दर्स दर्स दरसल यौम اليوم जी। لأن درس اليوم كان رائقا। शय्यकन राइकन शय्यकन, दिलचस्प। जी, ठीक है, तो ये सब जुमले थे, मुकम्मल हो गए। इसमें अब कुछ समझना हो तो पूछ लीजिए, प्रैक्टिस करना है और क्या। सर ये आपने क्या लिखा, काना शय्यकन शय्यकन। टॉक से है। जी। सर एक एग्जाम्पल था उसमें सोने वाला, हम्म, एक ट्रांसलेशन था उसमें सर, मिसकाल ज्यादा सही नहीं होगा? हाँ मिसकाल भी वजन आता है, ठीक है, सोने के लिए मिसकाल आता है, बिल्कुल रहेगा, यही है ना। जी सर, क्योंकि किरात तो सर क्वालिटी रिलेटेड होगा ना, क्वालिटी मेजरमेंट। हो गया, हाँ। केरातन केरातन, कुछ खरीदा, इस तरह अरबी में आता है। मिसकाल भी बेहतर रहेगा, मिसकाल यूज होता है। और कुछ है जो यूज होता है सोने के लिए? मिसकालन, ठीक। और हाँ,